Donc oui, en fait, allez-y, exercice 3. ايوا فيكم يقرا exercice 3. بروف نقرا ولكن راه ماشي كلشي باين كاينين شي اوكي exercice 3. Un réseau optique placé dans le plan X ou Y est composé de n égale 2000 fentes parallèle à l'axe OY est réparti sur une largeur L, 1 cm. Ce réseau est éclairé par un faisceau de lumière blanche. Donc lambda compris entre 0,4 micromètres et 0,8 micromètres, parallèle à l'axe OZ, perpendiculaire au plan X ou Y. On observe la figure de diffraction par le réseau sur un écran parallèle au plan X ou Y, placé à une distance L, D, à une distance D plutôt, grand D est égal à 2 mètres de celui donc première question, quel est le pas du réseau? On déduire la densité des fentes, nombre de fentes par millimètre. Donc question 3, déterminer l'intensité et θ diffractive par le réseau dans une direction définie par l'angle θ par rapport à l'axe OZ. En déduire la formule qui détermine la position des tâches. Donc la position des tâches, la position des tâches de diffraction, formule du réseau, d sin θ est égal à k lambda, qu'on représente les paramètres d et k. Déduire la position xk de la tâche de diffraction d'ordre k en fonction de d grand D et lambda. Question 6, quelle est la position x0 de la tâche centrale, tâche d'ordre 0, de diffraction par l'horizon? Cette position dépend-il de la longueur d'onde? Conclure. Quelle est la position x1 de la tâche d'ordre 1 pour la longueur d'onde lambda 1, 0, voilà, donc عطاونا هنايا عطاونا دونك هذه U ولا V ما عرفتش ما كتبانش مزيان مي سي با غاف. Donc I de θ est égal à isorer sin carré θ, sin carré U sur U carré. Avec U est égal à pi A sin θ sur lambda. Voilà. Donc on va commencer. Donc exercice 3. Donc بالنسبة للبا de réseau هو اش؟ pas de réseau. Voilà la distance entre deux fentes voisins. Donc, le pas de réseau, c'est la distance. Donc, la distance entre deux fentes voisins. J'en ai besoin de les fentes. Voilà. Donc, c'est 2000, je pense, légal automatique. Donc, pas de réseau si la distance masafa entre deux fentes voisins.
Donc l'intensité, voilà, c'est l'amplitude. Donc l'amplitude ديال ديك لوند في الكونجوغي ديالها. ولكن حنا شحال عندنا ان فونت، يعني عندنا ان فونت اللي كيساوي 2000 فونت. دونك باغ اكزومبل سيبوزون مثلا هاد لوند اللي غتخرج من الفونت الفونت 1 غنسميها فوالا مهدي. on peut dire le conjugué ديالو. très bien. donc قلنا دونك عندنا ان فونت يعني بزاف ديال لي زومبر. donc supposons donc supposons هذه par exemple غنسميها O1. donc هذه si donc le l'onde bien l'amplitude غندير بار complexe ديال l'onde H diffractée par le font 1. عندنا une font donc غنسميها par exemple هذه F1 يعني font 1. donc هذه هي font donc font 1. d'accord. donc ça c'est l'amplitude complexe. donc amplitude complexe ديال l'onde diffractée par le font numéro 1. donc اشنو غنديرو comme donc l'expression O1 غيساوي O1 est proportionnel déphasage J هذا هو l'amplitude par définition. donc supposons حنا غناخدو هاد الفونت 1 comme par exemple هاد l'onde ou bien هاد l'onde عندها دي phase d'origine دي phase ديال l'onde 1 هو l'origine دي phase. donc origine des phases donc ديال l'amplitude O1 donc phi égale à 0. donc ce qui implique donc E1 غتساوي O1. d'accord. باش خدينا l'origine des phases phi égale à 0 pour l'onde O1 ديال font 1 يعني هذا هو l'origine في كينطلقوا les ondes. alors donc E1 غتكتب comme ça donc il y a O1 d'abord O2. donc E2 عندنا une font donc هو الموديول ديال O2 fois l'exponentielle J phi. d'accord. donc maintenant O3 غتساوي O3 fois l'exponentielle J phi. donc اللي غتساوي bien sûr عندهم même donc غتساوي l'amplitude ديال normalement c'est l'amplitude donc O3 نسميها O3 J phi. donc عندنا même amplitude حيت les ondes donc هنا غندير 2 يعني deuxième font هنا غندير 1 وهنا 0 بحال قلتي 0 font 0. d'accord. on a 1 2 avec les amplitudes sont égaux donc O1 est égal à O2 et donc même amplitude O3 donc هذا par exemple غيساوي O1 هذا O1. donc بالنسبه ل O3 ou 4 plutôt c'est O1 même amplitude 3 G phi ainsi de suite jusqu'à En n font. donc غتساوي O1 exponentielle quoi غاديش نديرو n ولكن غنديرو
Donc, on a au 4, on a 3. 4, 3. On dit que 3, 2. On a 2, 1. On a 1, 0. Donc, on a dire n-1. Voilà, n-1, j'ai fait. Très bien. n-1, j'ai fait. Donc, ça fait d'accord, on a même amplitude au 1 est égal. Les fonctions identiques, donc O2 est égal à O3 jusqu'au donc EN. Identique. Donc ça fait finalement donc l'amplitude de l'onde résultante, c'est l'intensité totale. Donc l'amplitude de l'onde résultante, il y a la sommation. Donc il y a la sommation de toutes. Donc O a exawi O1 plus l'amplitude de O2 plus l'amplitude de O3 plus l'amplitude de O4 jusqu'à l'amplitude EN. Donc, déjà E1, il y a O1, plus E2, il y a O1 exponentiel G phi, plus E3, il y a O1 exponentiel de G phi, plus jusqu'à donc E1 exponentiel Gn-1 phi. Donc, je peux factoriser par O1, facteur de quoi? Facteur de 1 plus exponentiel G phi, plus exponentiel de G phi, plus jusqu'à exponentielle Gn-1 phi. Voilà. Donc, ça fait donc imagine donc E1. Donc, donc E1, il y a O1. Donc, l'origine des phases. Donc, O2, il y a O1 fois exponentielle G phi. Il a akhéré. Donc, maintenant, on va voir l'intensité. Donc, l'intensité, par définition, il y a H. Ou bien avant, قبل ما نحسبوا l'intensité, on va على الديفازاج. Donc, phi. Donc, phi هو H. Voie de pi sur lambda delta. D'accord? Donc, les غتساوي اشنو؟ عطاك واحد l'expression في l'exercice. On a de deux fontes, par exemple. Par exemple, la défonte 1, on a transmis par exemple O1 ou la O2, on a transmis O1, la fonte 2. D'accord? Donc, là dans l'axe, on a des faisceaux légers, donc une source, donc il يخرج comme ça, كيدير واحد l'angle θ. D'accord? Donc, différence de marche, فين كاين هنايا. Donc, différence de marche, quand il y a une projection. Donc, différence de marche بين هاد les deux faisceaux. Donc, هذا هو l'écran ديالنا. Donc, يعطي واحد la tâche. Donc, ici. Donc, هذا هو la différence de marche. Donc, هذه projection. Donc, هذه غنسميها par exemple H, la perpendiculaire. On va dire θ. Donc, la différence de marche, في هذا le cas, اش كيساوي؟ كيساوي donc هاد la distance هي O1 H معروفة. دونك إلا بغينا نديروه بدلالة تيتا دونك سين تيتا اش غتساوي سين تيتا؟ avec هاد la distance هي petit d وهاد la distance هي grande d. دونك سين تيتا اش غتساوي à votre avis؟ Donc
دونك هاد لونغل تيتا هي هادي، حيتاش هاد لا دغوات هي هادي وهاد لا دغوات هي، دونك هاد لونغل تيتا هي هادي. الوغ سين تيتا اش غتساوي او اش ان، دونك او اش او اش غتساوي، نو ماشي هي هادي، شنو كندير، دونك هي هادي، دونك لونغل تيتا، دونك لونغل تيتا هي هادي، دونك سي او ان اش sur perpendiculaire à la D, sur D. Donc à la droite, donc à l'angle θ est perpendiculaire, donc à θ est. Donc ce qui implique, donc OH1 à tsawi, donc D fois sin θ. Donc ça, OH1 et H, il y a D fois sin θ. Donc la différence de marche, katsawi D fois sin θ. Donc différence de marche est égale à D fois sin θ. Donc ça fait, ouais, on a deux pistes sur l'onda. Donc on a trouvé à delta, il y a H, là il y a D sin θ. Voilà, avec sin θ. Et il y a la différence, donc c'est O1H sur petit d. Donc O1H, ça veut la différence de marche, ça veut D sin θ. Donc déduit à la position. Donc d'abord un petit peu l'amplitude. Donc à ouad déphasage, là que j'ai filé qu'il y a l'amplitude. Donc E, normalement je ça veut E. Il y a O1 facteur de 1 plus exponentielle de G phi plus exponentielle de G phi plus jusqu'à exponentielle n moins 1 G phi. وهذا اش كيساوي الماط. Donc d'après les maths de l'analyse, donc هذا كيساوي O1 1 moins exponentielle G n phi sur donc sur 1 moins exponentielle G phi. Donc à Yaskrenio, d'accord? Donc ça fait l'intensité θ est égale, donc imagine l'amplitude fois conjugué de l'amplitude. Ou l'amplitude fois O1 carré, facteur conjugué, c'est 1 moins exponentielle Gn phi, facteur conjugué, donc 1 moins, on dirait un moins Gn phi. Conjugué ديال هذا هو moins G sur الاخر دونك اكسبونسيل جي في الاكسبرسيون اللي لقينا في المقام فوا الكونجيغي ديالو 1 موان اكسبونسيل موان جي في tout ça égal à combien يساوي O1 carré donc ça fois ça, donc c'est 1 moins exponentielle moins Gn phi moins exponentielle Gn phi moins avec moins plus ça égale à 0. Donc exponentielle 0 c'est 1 sur de même 1 moins exponentielle moins G phi
moins exponentielle g phi, moins avec moins plus, donc exponentielle 0, c'est 1. Donc ça fait, nous donne, donc O1 carré, facteur 1 plus 1 sur 2, moins, donc, donc, l'intensité I égale O1 carré fois 1 plus 1 sur 2, moins, je peux factoriser par moins, exponentielle moins g n phi, plus exponentielle g phi, g n phi, sur 1 plus 1 sur 2, moins, je peux factoriser par exponentielle, donc moins g phi plus exponentielle g phi. Donc, ce qui nous donne, finalement, donc O1 carré, facteur, donc 2, وهذا إلا قسمنا على جوج ضربنا في جوج غيعطينا كوس، قسم على جوج، donc il y a 2 moins 2 cosinus n phi sur هنا 2 غنقسم حتى هنا على 2 ونضرب في 2، هذا هو cosinus moins 2 cosinus n phi بليتو phi باش هنا ما كاينش n donc phi. Donc ça fait nous donne finalement l'intensité à h, je peux factoriser par, donc ça c'est n de θ, bien voilà, dépend de θ, donc je peux factoriser par 2, 2 راه تمشي مع 2، ça fait يبقى لنا O1 carré 1 moins cosinus n phi sur 1 moins cosinus phi. هذه هي h، يعني لقينا même expression اللي لقينا قبيله. Donc c'est O1 carré fois 1 moins cosinus n phi sur 2 غنقسم على جوج وغنقسم على جوج، وهذه هي sin carré θ، يعني sin carré n phi sur 2. C'est des maths. Sur ça sur 2, c'est sinus carré phi. Voilà. هادشي راه المات d'analyse trigonométrie. Bien sûr, il y a l'intensité, il y a la fonte ou bien l'intensité diffractive. Donc, intensité diffractive par donc la fonte F1. Voilà, la direction θ, bien sûr. D'accord? Donc, finalement, c'est clair à les étapes, les deux? C'est bon? Voilà. Donc, avec O1 carré, qui est c'est l'intensité diffractive. Donc, il y a I0, normalement, fois, تعطينا H, normalement, et θ. Donc, θ, il y a I0 qui est normalement, c'est I0 sinus. Donc, je vais précédemment. Donc, θ, il y a O1 0, O1 carré, sinus carré, n phi sur 2, sur sin carré, phi sur 2. Voilà. Donc, avec O1, d'accord? O1 carré, ça, il y a H.
هي l'intensité diffractive par le fond. هي اللي شفنا قبيله في الاول كاع داك ليكسبرسيون اللي خرجنا في الاول كاع اللي لقينا فيه A1 A fois B fois sin carré sur fond F1. D'accord. Donc il y a E0 il y a A fois B اللي لقينا fois sin carré déjà عندها définition ديالها fois sin carré fois P A sur lambda كنا درنا alpha moins alpha 0 اللي هي la différence de marche. Il y a la différence de marche, d'accord, sur, donc on a alpha, on a alpha moins alpha 0 prime sur pi a sur lambda alpha moins alpha prime. Donc on a une différence de marche. Donc شنو سمينا نخليها alpha moins alpha prime sur alpha moins alpha prime. Donc finalement l'intensité devient donc l'intensité I θ كاش غتساوي هي I0 fois هاد sin carré. Donc sin carré PA sur lambda fois alpha moins alpha prime sur PA sur lambda alpha moins alpha prime fois داك لو تيرم اللي لقينا في الاول هو هذا يعني sin carré n phi n phi sur 2 sur donc sin carré phi sur 2. Donc هنا هذا راه الديفازاج يعني sin carré هو في يعني هذا كامل هو الديفازاج اللي سميناه الديفازاج شنو لقينا فيه هي بي ا sur lambda fois داك sin θ différence de marche ولا دي حنا سميناه دي في الاول سميناه دي دونك هنا غنسميه دي حتى انا غنسميه دي ولا اخليه ا او لا دي دونك جوستومون لا ديستونس هي هاد ا ولا دي هي لا ديستونس اونتر لي فونت. دونك فوالا هذا هو لا ديفيرونس دو مارش اللي لقينا قبيله. كاينه واحد هنايا جوستومون واحد دو مشات مع هذيك الدو حيت عندنا ا سور دو كانت عندنا واحد دو هنايا دونك الدو مشات مع ا سور دو يعني داكشي اللي درنا في الاول داكا فوالا. لا جو ريبيت غنمسح هنا باش تبان لكم مزيان غنمسح هادشي كاملو ونعاود نكتب. دونك عندي اي تيتا نورمالمون شنو لقيت في اي تيتا ici à O1 carré fois quoi sin carré PA sur lambda donc donc غندير اي تيتا دونك اي تيتا اللي عندنا initialement il y a O1 carré fois quoi fois sin carré phi n sur 2 sur sin carré phi sur 2 هادشي اللي لقينا في الاول كاع ياك افيك هاد فاشنو لقينا فيه كنا لقينا هي دو بي sur lambda fois la différence de marche ولقينا la différence de marche هي d fois sin θ ياك ولا لا؟
il y a de P sur l'onda D sin theta. Voilà. داكشي باش غنعوض هنايا هاد الديفازاج فيه. غنعوضو بالاكسبرسيون ديالها. و O1 غنعوضو بالاكسبرسيون اللي لقينا في الاول كاع. دونك صافي هاد O1 غنعوضو بالاكسبرسيون ديالو. دونك صافي اي تيتا غيعطينا اي 0 فوا داك الاكسبرسيون اللي لقينا في الاول كاع هي سين كاري. سين كاري الديفازاج fois différence de marche. Donc, بقى لنا هي PA sur l'onda fois le déphasage de sin theta. Donc, sur même expression, PA sur l'onda sin theta au carré. Fois, d'abord, on doit faire le terme. Sin carré, phi, H déphasage. Donc, N, il y a au déphasage, il y a PT sur l'onda sin theta sur la sin carré N déphasage. Donc N, non, on a N, on a P D sin theta la différence de marche sur l'onda. Donc 2 غتمشي حيت عندنا 2 بي 2 بي وهنا كاينه 2 دونك 2 غتمشي مع 2 دونك صافي غتبقى لنا بي. هذه هي ديفيرونس دو مارش. هذه هي ديفيرونس دو مارش وهنا نورمالمون عندنا 2 بي سور لوندا مع هاد 2 دونك غتمشي 2 بي سور لوندا سور 2 دونك 2 غتمشي مع 2 دونك صافي غتبقى بي لاندا بي دي سين تيتا سور لوندا فوا ديفيرونس. هذا ديفيرونس دو مارش. فوالا اش كتلاحظوا هنايا. دونك هاد ليكسبرسيون اي تيتا عندنا 2 termes. Donc, déjà l'intensité est 0. ولكن عندنا le terme ديال diffraction وعندنا le terme d'interférence. Donc, le terme de diffraction, on se met, donc par exemple F diffraction θ fois le terme deuxième terme ou le terme مسؤول على l'interférence aussi dépend du θ. Ça dépend du θ. Donc, c'est le terme de diffraction. وهذا le terme d'interférence. عقلوا عليه هادشي راه جد مهم بزاف. ابخي كاع الدوس راه مهم. سي بون الشباب مزيان مفهوم هاد لي زيتاب اللي درنا. Oui, c'est bon. Ça marche très bien. مهدي مزيان. فوالا سي بون. دونك هادشي خصكم كما درت معكم خصكم تعاودوا هادشي بستيلو والورقه. عاودوه مزيان راه الا كتعاودتو هادشي راه تقريبا ديجا مزيان. تعاود ستيلو والورقه. لونغيسترومون راه نخليه لكم تماك. دونك خصكم تعاودوا هادشي. يعني راه درنا ديمونستراسيون ديال الكور اللي دار معكم راه درنا ليه ديمونستراسيون هنا في هاد ليكزارسيس. فوالا دابا غنمشيو لكيسيون 5 ولا 4. دونك بالنسبه لي طاش دونك بالنسبه لي طاش بريون ou bien لي فرونج بريون دونك حتى هما تيطلبهم بالنسبه للديفراكسيون. دونك كتكون عندنا واحد الماكسيموم في الانترفيرونس. يعني اش الماكس في لو تيرم ديال d'interférence لي ديبون دو تيتا. ده لو تيرم d'interférence ديبون دو تيتا. الوغ هاد الماكس دونك هاد الماكس باش نحصلوا على الماكس خصنا نديرو داك لو تيرم اللي فيه تيتا في دي داكشي اللي كاين في الداخل ديال السينوس. دونك سين تيتا خصها تمشي لاش الكابي.
sin carré, il y a 1 moins cosinus de θ شي حاجة sur 2. Sinus carré, il y a 1 moins cosinus de θ sur 2. باش تكون عندها واحد الماكس تاخذ هاد لا فالور، يعني تاخذ كابي باش كوسينوس دو بي كوسينوس 4 بي الى اخره، يعني خصك تاخذ واحد لا فالور كابي. دونك صافي اللي غتعطينا دونك هاد دي لامدا ou bien دي سين تيتا هي اللي كنقلبوا عليها لا كيسيون 4. دونك دي سين لامدا اش غتساوي بليتو بي غتمشي مع بي، دونك سا سي كا، دونك غتساوي كا فوا لامدا. هي ليكسبرسيون ديال لا كيسيون اللي كنقلبوا عليها في كيسيون هاد كيسيون هادي شتيها كا فوا لامدا كيسيون 4 دي سين تيتا كتساوي كا فوا لامدا. Donc avec HD, bien sûr, HD هي اللي كنسميوها البا de réseau. Il y a la distance entre deux fentes. Donc pas كتسمى pas de réseau. La distance entre deux fentes. وبالنسبة لك هي bien sûr l'ordre de la tâche ديال diffraction. L'ordre فين كاينه. Donc l'ordre de la tâche ديال diffraction. D'accord. Donc كما قلنا بالنسبه للطاش بغيون في الكا ديال الديفراكسيون كوريسبون الماكسيموم ديال الانترفيرونس، يعني خصنا يكون عندنا الماكسيموم في الانترفيرونس باش نحصلوا على واحد الطاش بغيونت في الكا ديال الديفراكسيون. يعني خص يكون عندنا واحد الماكس في هذا لو تيرم دانترفيرونس، يكون عنده واحد الماكس باش نحصلوا على واحد الفونج بغيونت في الكا ديال الديفراكسيون. داكور. دونك باش نحصلوا على الماكسيموم d'interférence, ça le terme كتساوي كابي. Ça correspond à une frange qui est brillant. Voilà, donc il y a donc ce qui nous donne, donc ça c'est ce qu'on appelle la formule d'horizon. Formule d'horizon. Formule de réseau. هذا pas de réseau وهذا l'ordre ديال la tâche de diffraction. وهذه كاملة c'est la formule d'horizon. Très bien. Avec A, prends les valeurs positives, parfois négatives, ça dépend. D'accord. L'axe des Z, c'est il appartient à l'ensemble Z. Voilà.